देखिए तो सांग मैंने आज हूँ पंचुकर तृतीय दिन और तृतीय दिन मुझे पूजा करने बाहरी जाइए। देखु केते सुंदर रंगोली माउसी बन सकाळु सकाळु पूजा आरंभ करवा। आज पंचुक स्पेशल खाइबा थाली रेडी हो जाइए देखिपे। आउ खाइबा थाली रे अच्छी आज अरुआ अन्न डालमा कदली मसला भजा ता सहित गंजाम फेमस आंबिल खटा। आई खटा को आपण माने कंदमूल ता सहित कखारू टमाट आउ रहिला अमृतभंडा आउ आंबुल देकी बनी पारिबे। आईटा बहुत ही टेस्टी लगे। आउ जो माने तो गंजाम रे हिथिबे निश्चय जानिथिबे आंबिल खटार स्पेशलिटी कौन। तो सबुठारु बहुत ही बढ़िया। आईटा प्रायतः गंजाम एरिया रो गहली रे बहुत ही बढ़िया समस्ते बनाती पूजा पर्व रे। The next day. एबे हे जे इवनिंग टाइम आउ सांग माने आपण माने देखि पारथिबे हमर दुई दीदी कुनी दीदी आउ सुबनी दीदी लागी पड़चंदी रंगोली बनाया पाए। काली जेहेतु कार्तिक पूर्णिमा अच्छी तो कार्तिक पूर्णिमा स्पेशल रंगोली बना जाउची। बोईत डंगा रहीकिना गोटे बहुत सुंदर रंगोली बना जिवो। तो आपण मानको मु पूरा रंगोली पूरा फाइनल टच हैला पर आपण मानको देखेबी आ केमिति कोन रंगोली रहउची आपण माने देखिबे। दीदी माने तो बहुत ही पूरा परिश्रम करचंदी पूरा संध्या रु लागिचंदी। एबे पूरा राति भी हे गलाने किंतु रंगोली सरीनी। देखिबा केतले कोन सरुची आ केते कोन टाइम रहउची आ केमिति कोन रंगोली रहउची सेटा भी आपण मानको सहित मु शेयर करबी। रंगोली करबा त हमर दुई दीदी पूरा जोरसरे लागी पड़चंदी। आउ सांग माने देखि पाथुबे एपटे कई फूल बिक्री करबा पे आसी जाइचंदी। आउ कई फूलटा ना आपण माने जो माने भी जानिचंती एई कलाहांडी पटे कई फूल को जो जेमिति कि काली पूजा आउ एमिति कार्तिक पूर्णिमा रे सुंदर भाबरे घर को सजांती। तो हमर आज कई फूल किना जाउची केमिति कोन सजा जाउची आगु आगु आपण माने वीडियो कंटिन्यू करंतु देखि पारिबे। एते दीदी लगेबे हमें देखिबा। तू कौन गोटे धरिचु देख रंगोली रे तू गार पके देना। रह सुबनी दीदी पकोचन तापर हमर से जानिथिली नकरले प्रैक्टिस होउची। हाउ देखो सेठे कोन कोन घुंटी पड़िबो मु चलली सेथरे आउ चार साइड पत्र उड़ा ग्रीन कलर रो हो आर पत्र होबो। हां नहले सेटा देखना देटे छोटिया रे हे जाई छै हैला एबे कोन करे एटा पकेबो एठे एडी गार मजे लगे दियो होल्ड करो केमति लगाबी जे होल्ड एवरीथिंग यू डू डोंट डू एनीथिंग। सही फोटो ना नहीं बाहर बाहर लगेबो ना सही फोटो तो बाहर को देखिबा भाई आ भीतर के देखबा लागि तो हां भीतर तो आमे ने देख कर के देखे जानी
हाँ बस बस ओके हाँ ओके हला ओके पूरा पूरा ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଛିଡ଼େଇ ଦେ ए ନାଇଁ लो ସେମିତି କରିବା ଏକୁ ଲଗେଇବୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ନା ମିନୁ ଖାଲି ଛିଡ଼େଇବା କଥା ତୁ କହୁଛୁ ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଖେଳିବି ଦେବି ଆଉ ତୁ ଏହାର ଖାଲଟା ଖାଲି ଲମ୍ବେ ନାଇଁ लो ସେଟା ଭଲ ଲାଗିବନି लो ତମ ପାଞ୍ଚଟା ନିଅ ଏଠି ରଙ୍ଗୋଲିର କେତେ ସାରା ପୁରା ପଦ୍ମ ଫୁଲ ବଢ଼ିଆ ମେ ମୋତେ ଟିକେ ଖେଳିକି ଦେଇଦିଅ ଦିୱାଲି ପରି ଲାଗୁଛି ଗୋ ହଁ ହଁ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଜାଗା ଏତେ ଏ ଯାଏଁ କରିବା ଆଉ ଏତେ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଜାଗା ଛାଡ଼ିବା ନହେଲେ ପୁଣି ଅସୁବିଧା ଏ ଯାଏଁ ଏତିକି କରିବା ଏଇ ଚାମଚ ଯେଉଁ ଯାଏଁ ଅଛି ବେଶୀ ସେଟା ସେମିତି ଫୁଲ ହେବ ନା ସେଟା ହଁ ଯେ ଆଉ ଏତିକି କର ବେଶୀ କଲେ ଆଉ ଗାଡ଼ି ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯିବ ହଁ ଏଇନା ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଯାଉଛି ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ରଙ୍ଗୋଲିର ଫାଇନାଲ୍ ଟଚ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ରଙ୍ଗୋଲି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଏବେ ଆସିଯାଇଛୁ ମାର୍କେଟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଭିଡ଼ ଯେହେତୁ କାଲି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଯେମିତିକି ଡଙ୍ଗା କଦଳୀ ପଟୁଆ ହଉ ଅବା ଯେମିତିକି ଥର୍ମୋକଲ୍ରେ ବି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଡଙ୍ଗା ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା ଆଉ ତା ସହିତ ଫୁଲ ଗୁଆ ପାନପତ୍ର ସବୁ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା ମାର୍କେଟରେ ସେଥିପାଇଁ ମାର୍କେଟ ଆଜି ଟିକେ ଭିଡ଼ ଅଛି ମାର୍କେଟରେ କିଣାକିଣି କରିବା ତାପରେ ଘରକୁ ଫେରିବା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଏଇଟା କଦଳୀ ପଟୁଆ ନା କଦଳୀ ପଟୁଆ ମୂଳରେ ଝୋଟି ଦିଆଯାଉଛି ମୁରୁଜ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଏଇଠି ମିନୁ ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ହେଉଛି ପୁରା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ। ଏବେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ରଙ୍ଗୋଲି ବନା ସରିଛି ଚଉରା ମୂଳରେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ରଙ୍ଗୋଲି କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଯଦି ଆଜିର ରଙ୍ଗୋଲିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଦେନ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ହଁ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କି ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ହିନ୍ଦ।